तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत कोटि वैष्णव जन की जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम समस्त हरि बोल तो आज आम पाठ करवा उपदेशामृतर षष्ठ श्लोक उपदेशामृत रूप गोस्वामी द्वारा दिया जाइथिबा एक अमृत तुल्य उपदेश अटे रूप गोस्वामी होचंती हमर ये जो भक्ति विज्ञान अच्छी जो आमर जो भक्ति पथ अच्छी यार मार्गदर्शक ना एनु समस्तଙ୍କୁ तांकर रूप गोस्वामी जो रास्ता बते दे जाइछंती जो उपदेश दे जाइछंती ना से चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର निर्देश क्रमे ए जगत केमती ए भक्ति पथ को केमती परवर्ती जीव माने ए बद्ध जीव माने केमती अनुसरण करिवे तार से विज्ञान देके जाइछंती एवं 11टी श्लोक रे एई उपदेशामृत को देके जाइछंती जोथिरे आमे भक्ति केमती जाजन करिबा ना जणे केमती भक्ति टाको साधना करिवो सेटाको से शिखिबो बा बुझी परिबो सेई रास्ता से बतै दैछंती तेबे आमे आगरो 5टी श्लोक पढ़ी सारी छे प्रथम श्लोक रे गोस्वामी के हे परिबो ना जेमती वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगाम जो प्रविशन्ति धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्य माने जे से सब बेग मान को 6टी बेग को जे अटकई पारिबे निज होल्ड रखी पारिबे से गोस्वामी हे पारिबे ता परवर्ती श्लोक रे आपण माने पढिले किमती जने माने जो 6टी बाधा जे भक्ति रे बाधा प्रदान करंती से उता पढिले एवं ता आगो को जाई कि आपण माने समस्त जानिले किमती 6टी जोटा सहायक हबो जोटा कि जेमती सहायक हबो जोउतरे भक्ति रे जो जो 6टी सहायक है जेमती उत्साह हवा दरकार दृढ़ विश्वास हवा दरकार धैर्य हवा दरकार
ना भक्ति जाजनर अनुकूल कर्तव्य हवा दरकार एवं भक्तଙ୍କ संग त्याग କରିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଆମେ ସବୁ 6ଟି ଭକ୍ତି ବିଷୟର ଯୋଉଠି ସହାୟକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନା ପ୍ରୀତି ବିନିମୟ ହବ। 6ଟି ପ୍ରୀତି ବିନିମୟର ଯେମିତି ପ୍ରଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି ଗୁହ୍ୟମ୍ ଆଖ୍ୟାତି ପୃଚ୍ଛତି ଭୁଙ୍କ୍ତି ଭୋଜୟତି ଚୈବ ଷଡ୍ବିଧମ୍ ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣ। ଦବା ନା କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ସେ ତାର ପ୍ରତି ବଦଳେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ନିଜ ମନର କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ଆମକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବୁଝି ପାରୁନା ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧନା କରିବା ଦରକାର କେମିତି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ କଣ ପଢେଇଲେ କିଏ କହିପାରିବେ କହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ହେଇଥିଲା ଏଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ମନେ ଅଛି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରନ୍ତୁ। କଣ ପଢିଥିଲେ ଶ୍ଲୋକ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣ ତାର ଯଦି अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कहतु भक्ति मार्ग कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी विषय वर्णना होता तापर दीक्षा केमती नबा दीक्षा उपयुक्त कौन आमर दीक्षा ग्रहण करने हरि बोल हरि आउ कौन आगे कहे ये आहरी आम केमती भक्त संग लाभ करवा ना तांकर अनुगत केमती हबा ना एटा आमे शिखिथिलु। हरे कृष्ण आगे कहिबे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी आमे ए विषय जार मुहरे माने कृष्ण नाम प्रत्येक दिन उच्चारण होउछि से होउछि कनिष्ठ भक्त जहाँ प्रभु बुझेइथिले हमकु अधिकारी माने माध्यमाधिकारी निजर संपर्क बोधर मन रे आदर करिवे माने केमती तांको आदर स्नेह करिवा तांको सत्सम्मान करिवा जदि कनिष्ठ अधिकारी दीक्षित होई हरि भजन प्रभुत थांती अर्थात माने सत्सद विचारज्ञ से ही मध्यम अधिकारी को प्रणाम आदि द्वारा आदर करिवे एकांत कृष्णाश्रित भक्त कृष्ण भिन्न अन्य प्रतीत रहित हेबारु अन्य निंदा शून्य मानस सेवा द्वारा अष्टकालरत लीला भजन परिपाटी कुशल एहीपरि महाभारत महाभागवत शोचनीय हास्य स्निग्ध मानक मध्य श्रेष्ठ उत्तम संग जाति प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा द्वारा मध्यम अधिकारी आदर करिवे एही प्रकार महाभागवत रे सेवा ही सर्वार्थ सिद्धिर मूल कारण बोली प्रभु बुझेइथिले जा। हरे कृष्ण। हरि बोल बहुत सुंदर प्रभु जी बहुत सुंदर तो केमती आमे भक्तों को सम्मान देखैबा ना प्रत्येक भक्तों को यदि आमे जति धर्म जानि भी ना हो जे जने तिलक धारण करछंती एवं कंठी धारण करछंती यदि हमर एई भलिया व्यवस्था है नहीं आमे तांको सामने जाके प्रणिपात करि पारु ना कम से कम मन भीतर हेले भी प्रणाम करिवे यदि प्रणाम आमे यदि भगवान कौन से वैष्णव को देखि के अवहेला करूछु ना साधु यदि आमे अवहेला करूछु ताहले हमको वैष्णव अपराध देबा ना एनु करी समस्ते एई जिंस प्रति सजाग हवा दरकार जे केमते आमे अपराधरु मुक्त हवा एवं समस्त वैष्णव समाज प्रति आमर भितर श्रद्धा एवं स्नेह थिबा दरकार आमे ई सब जिंस विषय पाठ करथिले तेबे आज आउ टिके आगु पढ़िबा श्लोक नंबर 6 पाठ करिबा बहुत सुंदर आपण माने करछंती मु स्क्रीन शेयर करछि।
तो आज मैं पढ़िबा जे केमती आमे सेई आगु को पढ़िबा केमिति एई भक्त मानकु आमे केमती अपराध रे अपराधी न हबा काहे कि ना आपण जेते भी आपण साधन भजन करंतु जदि आपण वैष्णव अपराध रे अपराधी हे जाउछ केही भी यदि वैष्णव अपराध रे अपराधी हंती ताले अनेक वर्ष धरिकरी जदि आमे जप तप करबा ताहाले मध्य हमर जो इप्सित जिंस को आमे पाई परिबा नाही ना वैष्णव अपराध कोन करे को नष्ट हे जाय जदि आपण गोटे चारा रोपण कले किंतु से चारा को जदि बाड़ देकिन न बचेबे ताहाले ताको कोन गाय खाई जिवे से नष्ट हे जिवो ते भक्तिर चारा सेमती वैष्णव अपराध जदि आमे करबा ताहाले सेतिरु नष्ट हे जाय एनु एई जिंस को आगु को आमे पढ़िबा तेबे आमे कोन पढ़िले शिक्षार अमृत श्री उपदेशामृतर 6 नंबर श्लोक पढ़िबा ये होचंती हमर राधा गोविंद जी हरे कृष्ण आए कि आसुने उपदेशामृत विषय समूह तामी उपदेशामृत रे कन्ना टोटल 11 टी श्लोक अछि एवं 11 टी श्लोक रु प्रथम 7 टी श्लोक जो अछि जेतरे वैधि साधना भक्ति विषय रे कहा जाय छै वैधि माने जेमति कि प्रथम रु हम भितरे आमे सबु भक्ति जजन हम भितरे एमिति हृदय भितरे अनुराग नाही सृष्टि होय नाही हठात किना भक्ति हे जाय नाही इनु जहा भितरे अल्प भी श्रद्धा अछि भगवान को पृष्ठरे श्रद्धा अछि एवं भक्ति करिवार तार भितरे इच्छा अछि ताले ताको कोन करिवा को पड़े विधि विधान देकरी किछि विधि गुरुଙ୍କ द्वारा जो विधि दिया जाय थाए से विधि अनुसार कुछ नियम दिया जाय थाए जेमति प्रातः 4 उठिबा सूर्य उदय पूर्व उठिबा सकाळ स्नान करिबा 4:30 रे आपण मंगल आरती करिवे एवं एई भलिया दिन को 16 माला जप करिवे एकादशी व्रत करिवे एबळा विभिन्न प्रकार गुरु कण करंती जबा शुद्ध वैष्णव यदि कौनसी शुद्ध वैष्णव निर्देश रे तांकर अनुगत्य रे रही कौन करा जाए ना भक्ति को जाजन करा जाए ताकू पालन करा जाए प्रथमे कौन करा हबो जेंती छोट पिला पाठ पढिबो आरंभ कर ताकू कौन करा जिवो ता पढिबार इच्छा अछि किंतु से लिखि परिबनी ताकू गोटे क स्लेट रे लिखि दिया जिवो क की अ गोटे लिखि दिया जिवो एवं ता ऊपर से पेंसिल रे एमती एमती करी चलेइबो सेमिति एवं धीरे धीरे कौन हुए ना गोटे समय आसे जैसे निजे लिखिबो ताकू अवश्य सब जिंस दरकार पड़ेनी सेमती भक्ति भी साधना करिया पई ताकू साधना शिक्षा करिया को पड़े ताकू किछि नीति नियम पालन करिया को पड़े तो ई जो भक्ति केमती जने जाजन करिवो यार शिक्षा देचंती रूप गोस्वामी ना एवं ए प्रथम 7टी श्लोक रे एई वैधि भक्ति विषय कहछि केमती ताकू पालन करिवो प्रथमे हमको ताकू देखि देखि कि ताकू इच्छा लागू न लागू सेतिरे रुचि आसु न आसु ना ताकू हमको पालन करिवार अछि हम जे पालन करी 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 अभ्यस्त हे जिबा सेते बेले पुनी आउ एई सब जिंसरा आगु को दरकार पड़िबनी से आगु को हमें पड़े रागानुगा साधना भक्ति रागानुगा भक्ति जोठी स्वतः जीवर श्रद्धा आसे ना काहे कि ना जीव अनंत कालरु ये भगवान कर प्रेम जो अछि कृष्ण प्रेम ता भितरे अछि किंतु से कौन हेछि जेतेबेले से माया स्पर्श रे आसुछि एई जो प्रेम कृष्ण प्रेम ये परिवर्तित हेकरी इमे माया द्वारा कलुषित ही काम रे परिवर्तित हे जाछि हां कामना माने निजर इंद्रिय तृप्ति करिवार इच्छा से परिवर्तित हे जाछि एनु से कौन करिवो जेहेतु ए साधना करी 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 आसला बेले तार से पूर्वर कृष्ण प्रेम पुणी जागृत हब से धीरे धीरे महिला सफा हब एवं ताकू तार पूर्व तार निजर स्थिति को से आसीबो एवं 9 रु 8 नंबर श्लोक रे रागानुका साधना भक्ति एवं 9 रु 11 रे भाव भक्ति एवं प्रेम भक्ति विषय रे ना भाव भक्ति सेठी जोठी जीव कण हुए माने जो भक्त थांती से कण करंती ना भगवान कर सहित भाव सही द्वारा जोड़ी होती जेमती वात्सल्य भाव रे ना दास्य सख्य शांत सख्य दास्य वात्सल्य एवं माधुर्य एबड़ा विभिन्न प्रकार रस से भगवान के सहित जोड़ी होती एवं तांकर भावर आदान प्रदान एवं प्रेमा भक्ति से होची सर्वोच्च लक्ष्य जोठी भक्ति जाजन सर्वोच्च स्थिति होची प्रेम ना जोठी
आउ ए संसार सहित तार कौन प्रकार बंधन रहे ना संपूर्ण माने धन्यतु एमती 100% भगवान का सहित संबंधित है जिबा रागानुगा भक्ति रे कौन था ना 25% माने भगवान कर सहित 75% एवं 25% जगत सहित माने देहा देह संसार सहित संबंध थाए एवं वैधि साधना भक्ति रे कौन था वर्तमान आमर जो स्थिति आमे 75% माने जगत सहित निजर देह सहित जड़ित मोर पुत्र मोर स्त्री मोर घर मोर द्वार या सहित आम जड़ित होकर अच्छु एवं ओनली 25% भगवान का सहित जोड़ी होइछु तो जिते बड़े भाव भक्ति प्रेम भक्ति को जिते पहुंचब ये सेते बड़े ये हे जीव 100% रागानुगा भक्ति रे 50-50 यही भलिया सबु साधन हुए तो आज आम पद्य 6 रे कौन पढ़ा जो श्लोक 6 रे शुद्ध भक्तों सहित संपर्क स्थापन ना भक्त मान सहित किपरि जोड़ी हेबा उचित ता विषय रे आउरी आलोचना करे विशेषकर जने आध्यात्मिक शिक्षकों सहित जो माने दिव्य भाव रे अवस्थित बोली विवेचना करा जाए माने जो माने दिव्य स्तर रे अछंती विशेष भाव रे जो माने उत्तम भक्त ना मध्यम भक्त भी छोट नुहे मध्यम भक्त भी बहुत से उच्च स्थिति अटे ना तो यही भक्त मानकर सहित आम केमिति आमर संपर्क रखिबा केमिति आमे आमर व्यवहार करिबा से विषय रे आमे आज पाठ करिबा तो श्लोक पढ़ेबा आज जो मैंने श्लोक पाठ करिया पई चाहछनी हैंडरेज करिवे प्रथमे मु पढ़ी दउछि तापरे आपण माने पढ़िबे दृष्टे स्वभाव जनितैर्पशुवश्च दोषेर्न प्राकृतमिह भजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्मा द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। हरे कृष्ण जो मैंने हैंडरेज करिवे श्लोक पढ़िवे हैंडरेज करंतु प्रभु जी आशुतोष प्रभु जी कहबे जे ताहा को श्लोक पाठ करिवे आज्ञा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पढ़ंतु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पढ़ंतु श्लोक। नेक्स्ट के अछंती ताको कहंतु गंगाम्बसन्न खलु बुद्बुद्भुवन पंकैर् ब्रह्मान्द्रगतं प्रगच्छति नीरधर्मैः। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल रेणुका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु समस्त। हरे कृष्ण। दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुषश्च दोषे न प्रकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्भसा न खलु बुद्बुदफेन पंकेर् ब्रह्माद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। हरे कृष्ण। बरियसी माता जी हरे कृष्ण। बरियसी देवीदासी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी रतवत प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दृष्टे स्वभाव जनितैर्वपसुत्त दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्बसन्न खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्माद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षण प्रभा माता जी पढ़ दियंतु तापर हरे क्लास। कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। दृष्टै स्वभाव जनितै न पुश्च दोषै न प्राकृतमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्भसं खलु ब्रह्मत्वेन पंकेरे ब्रह्मद्रवत्वं पगच्छन्ति निरधर्मे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद। हरि बोल
हरि बोल, बहुत सुंदर। प्रभु जी आपण शब्दार्थ पढ़ीदेवे। आज्ञा प्रभु जी। अर्थ श्रील प्रभुपाद की जय। दृष्टे साधारण दृष्टि देखा जाइथिबा स्वभाव जनित काहार निजस्व स्वभाव उत्पन्न बपुहु शरीरर च अर्थात तथा दोषः दोषरु न अर्थात नुहे प्राकृततम भौतिक हेबार अवस्था भौतिकता भौतिकता इह एही संसार रे भक्त जनस्य शुद्ध भक्तंकर पश्चात तांकु एभली देखिबा उचित गंगा अंभसा गंगा जलर न नुहे खलु निश्चय निखिल संपूर्ण बुर्बुद फेन पंके बुड़ुबुड़ी झाग और कादरु माने ब्रह्म देवतम दिव्य स्वरूप अपगच्छति हटि जाए नहीं निरधर्म पाणीर गुण द्वारा। हरे कृष्ण। हरि बोल। कहे आसुनी अनुवाद। निजर मूल कृष्ण भावनामय अवस्था रे रहुतबा शुद्ध भक्त निजको शरीर बोली मानती नाही। एमिति भक्तंको भौतिकवादी दृष्टिकोणरू देखिबा उचित नुहे। निश्चय भक्तंकर निम्न कुଳରେ जन्म कुरूप मुह विकृत शरीर किंबा रोगी अथवा अशक्त शरीर थिबारे मध्य ताहाको गुरुत्व देवा उचित नुहे। साधारण दृष्टि रे एही प्रकार दोष शुद्ध भक्तंक शरीर रे देखा जाई पारे, किंतु एही समस्त दृश्यमान दोष थिले मध्य शुद्ध भक्तंकर शरीर केबे दूषित हुए नहीं। यहा गंगा जल परी जहा केबे केबे वर्षा ऋतु रे बुदबुद फेन एवं किचड़ माने कादुअरे पूर्ण हो जाए, किंतु तथापि सेही जल केबे दूषित हुए नहीं। एही कारणरू जेउ माने आध्यात्मिक ज्ञान रे पारंगत से माने जलर अवस्था को विचार न करी गंगारे स्नान करती ना। जो माने गंगार महत्व को जानती से माने गंगा जल को जाइथिबे ना। गंगा जल केबे वर्षा ऋतु जीव जदि कादुआ पानी पंक खई जाइथिबो कोठी तळु एमती माने फेण बाहरुथबो ना। तो वर्षा ई भलिया बिनु केतले कादुअरे पूर्ण हेताए केतले कोन हेताए, किंतु जे गंगा प्रति जार श्रद्धा अछि जो माने गंगा को जानती ना। गंगा होचंदी कलिजुग रे एई बळी जने माध्यम जहांको पाखरे जने थरे जदि से स्नान करे ताहले से पर्यंत से जहा पाप करछन्ति सब पाप नष्ट हो जाए ना। पातक हारिणी देवी तांको कुहा जाए। एनु से पातक हारिणी जे पाप को नष्ट करंती एनु सेठी आउ एई कादुआ अछि फेण अछि कौन से जिंस देखा जाए नहीं। गंगा जलर महिमा वर्षा रे से कादुआ हे जाऊ किंबा के जाय कि सेठी लुगा धोई दियंतु आ किछि कर दियंतु गंगा केबे ना तार मूल स्वरूप केबे नष्ट हुए नहीं। एमती अनेक केते प्रकार नाली नर्दमा आसिके से गंगा जल रे मिसुचंती, किंतु गंगा जलर पवित्रता केबे हेले नष्ट हुए नहीं। तो सेमती जे वैष्णव शुद्ध वैष्णव ना हुए तो तांकर धरि नियंतु वैष्णवंकर कोनसी वैष्णवंकर शरीर रे कोनसी प्रकार विकृति थाई पारे, माने गोटे गोड़ छोट थाई पारे, आखि देखा जाऊ न थाई पारे, कान को शुभा जाई न थिबो। तो आमे जदि तांको कहबा ना से छोटा साधु किंबा जदि से कोणा साधु एई भले ताहले ये अपराध हबो ना। तांको आमे इंगित करी कहबा तांकर से दुर्बलता को देखैबा ताहले ये अपराध हबो। सेथिरे एई जो बाह्य शरीरर जो एई कणा हवा पूजा हवा खंज हवा क्या किछि शरीर कौन प्रकार जो विकृति किए कला देखा जाती बहुत कला देखा जाए, किए बहुत गोरा थिबे ना, किए विदेशी हेतु स्थान काल यही सब जिनसर यार सहित कौन संपर्क नाही। काहेकि नाही ना आत्मा सब बड़े दिव्य। भगवान कहते ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन प्रत्येक जीव भगवान कर अंश विशेष ना। एवं ये शरीर कौन आम जो बाह्य देखुचु ये भौतिक शरीर अटे ना, ये स्थूल शरीर ये आज अच्छी काली की नष्ट हो ये आत्मार केवल गोटे आवरण मात्र ना। एणु जने भक्त जदि निम्न कूल जन्म होती ना किंबा कौन तांकर मुख सुंदर नाही ना किंबा से कौन रोग रे पोलियोग्रस्त हो जाती किंबा कौन रोग रे
एभଳିଆ साधु अछंती कुष्ठ रोगरे मध्य पीड़ित थिबार साधु थांती ना। तो तांकु आमे से जो बाहर जो रोग किंबा कोनोसी गोटे शारीरिक विकृति किंबा तांकर कोनोसी निम्न कूल रे जन्म हवा ना एई सब जिंस को केबे भी देखा जीव नाही काहे ना आत्मा दिव्य एवं से साधु अटंती ना जेतेबेले से भगवान कर नाम अनुछंती भगवान कर सहित सब सदा सर्वदा जोड़ी हेचंती एणु तांकर से हृदय तरफ दरकार से भीतर केते निर्मल अटंती ना। यदि एई भलिया आमे दोष देखिबा ताले आमे एई अपराध रे वैष्णव अपराध रे अपराधी हवा। एणु गंगा जल रे जेमती जे गंगार महिमा को बुझंती से गंगा जल रे फेन फेण अछि कि बुदबुद अछि कि कादुଅ अछि ए सब देखंती नाही। ठीक सेमती साधुंकर कोनोसी शारीरिक दोष दुर्बलता कोनोसी कोनोसी कूल रे से नीच कूल रे जन्म हेचंती उच्च कूल रे जन्म हेचंती बा कोनोसी तांकर एई भलिया साधु रे जाति बुद्धि ये होची अपराध अटे ना। एमती केबे भी देखिया कथा नुहे ता देखले में निश्चित भाव रे से अपराध रे अपराधी हवा। ता कोनोसी रोग रे से दुर्बल हे जायछंती ताको आमे देखि करी तांकर दोष देखिबा उचित नुहे। हरे कृष्ण एटा कोन पाई एमती होचे आसुनी तांकर नेक्स्ट श्लोक होची तांकर मूल कृष्ण भावना भावना भावित स्थिति रे अवस्थापित हेबा जने शुद्ध भक्तंक शरीर सहित निजको परिचित करे नाही। एपरि भक्तंको भौतिक दृष्टिकोणରୁ ଦେଖିବା उचित नुहे। प्रकृतरे जने भक्त शरीरर एक नीच परिवार जन्म ग्रहण करथिबा व्यक्ति खराब भाव रे रंग करा जायतिबा ना एटा सब भूल भूल कोन सब लिखा है एक्चुअली तांकर शरीरर रंग केमिति धरि जने कला अछंती किंबा बहुत जेंती धरि तो के जने साधु अछंती जे आफ्रिकार किंबा जमती निग्रो तांकर शरीर से निग्रो कूल जन्म होती से जमी कला देखा जाती आफ्रिकार लोक मैंने आफ्रिकार भारतीय लोक मैंने भी कला देखा जाती कार रंग देहर कला थाई पारे कार रंग गोरा थाई पारे किए केमती थाई पारती ये शरीर मात्र बाह्य आवरण मात्र। एणु एई जिनसटा को ना तांकर शरीर रे कोनोसी धरि न गोटे हाथ नाही किंबा गोटे गोड़ नाही ये होची एई सब जिनस को अणादेखा करा जिबा उचित याकु केबे देखिबा ता प्रति ध्यान देवा दरकार नुहे ना। साधारण दृष्टिकोण अनुसार जने शुद्ध भक्तंक शरीर रे एपरि दोष प्रमुख होई पारे किंतु एते स्पष्ट दोष सत्वे जने शुद्ध भक्तंकर शरीर दूषित होई पारिबो नाही। आमे कोन देखिबा से केते कृष्ण भावना रे भावित हेचंती आ ताकू मापिबार कोनसी चाबी काठी नाही कोनसी जंत्र नाही। जेमती जनकू केते ज्वर होची थर्मोमीटर पकेले देखिदबा ना हाँ एतिकी डिग्री ज्वर अछि ना किबा ब्लड प्रेशर टा गोटे मेसिन अछि मापी देलो हाँ एतिकी बीपी टा अछि कहार भक्ति केते कोन किछि जंत्र अछि सेमती किछि जंत्र नाही ना। एनु साधु मात्र के तांको प्रणाम करिवा दरकार एवं तांको श्रद्धा करिवा दरकार। हम जे तांको श्रद्धा करूना हो किबा प्रणाम करूना हो ताले निश्चित भाव रे हम भजन रे बाधा सृष्टि हबो। एवं एई जिंस सब किए को कूल रे जन्म हेची ता से गोरा की कला ना से गोटे बड़ परिवार रे जन्म हेचंती किबा अति निम्न परिवार जन्म हेचंती एई सब जिंस देखा जाए नाही। जेतेबेले वैष्णव जने हुए ना कहा जाए कोन कि 12 मा जाति 13 गुला वैष्णव हेले सबु गला माने जे वैष्णव हे जाए जेतेबेले जने वैष्णव धर्म रे दीक्षित जेतेबेले गुरुंक पाखरे दीक्षित हे जाए ता पूर्व से कौन थिला सेटा देखा जाए नाही ना। हरे कृष्ण यही निर्देश यह विषय कहता है शुद्ध भक्ति कण किपरि भक्त मान द्वारा कहते शुद्ध भक्ति कण किपरि भगवान भक्त मान द्वारा देखा उचित नुहे। वैष्णव अपराध कण प्रभाव तार प्रभाव वैष्णव अपराध कले तार प्रभाव कौन पड़िबो अपराध कण एवं अपराध केमती आमे दूर करिबा एवं अपराधार जो परिणाम कौन से आमे वैष्णव अपराध कले तार परिणाम कौन हुए सेटा को आमे दूर को हटेबा माने वैष्णव अपराध कले एई सब विषय रे आमे पाठ करिबा। विशुद्ध भक्ति कौन वर्तमान दिया जायछि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम् भक्तिरुत्तमा।
अन्याभिलाषित अन्य कौनसी अभिलाष नथिब जोठी शून्य ज्ञान एवं कर्मादि अनावृतम ज्ञान माने जो जो ये मायावादी दर्शन ज्ञान ना अद्वैतवादी जोठी से मैंने कहती अहम ब्रह्मोस्मि ए ज्ञान ना एवं कर्म कण ये कह ज्ञान कर्मादि अनावृतम जो भक्ति करिब से अन्य अभिलाष शून्य हवा दरकार कौन सी प्रकार इच्छा नहीं करी जो मैंने जानते ताको शुद्ध भक्ति कह जाए नहीं जेमती आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु एवं ज्ञानी ए भक्ति माने शुद्ध भक्त नुहंती ना भक्त निश्चित भाव में भक्त माने जने बहुत उन्नत माने स्थिति से छोट स्थिति नुहे किंतु ये शुद्ध भक्ति ना बहुत उन्नत स्थिति आमे तांको ये करवानी जे से माने भल भक्त नुहंती ना ए भळा नुहंती ए भळा नुहे किंतु से प्योर डिवोशन शुद्ध भक्ति नुहे शुद्ध भक्ति कौन जोटी कौन सी इच्छा नथिबो ना कौन सी जिनस पाइबार कौन सी भौतिक इच्छा मते दुख कष्ट मुक्ति मिलू कि मते धन मिलू मते जन मिलू मते मोर मोर रोग उपशम हो जाऊ ना ये भले आमे भौतिक जगत रे जोछि हमर अनेक प्रकार अछि कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठार इच्छा करबा है ना अहंकार करबा मोर पत्रे मु बसिक जानी छी मु ज्ञान मोर पत्रे ज्ञान अछि मते ज्ञान बेसी मिलू ज्ञान मिलले कोन ना लोक हमको सम्मान करिवे उठी गले हमको फूलमाला पिंधेबे ना किंबा हमको बहुत आदर करके आगु को डाकिबे समस्त आगु बसे सामने रे बसैबे ना ए भलिया नुहे ना कौन सी प्रकार इच्छा रु मुक्त जे ना आउ कौन सी इच्छा सुन कौन सी एठी लेखा भौतिक कामना बिना जेमती कौन सी भावना भौतिक कामना नथिबा एठी जो नीति लिखा है जे मांसाहार अवैध संपर्क जुआ इत्यादि पाई यही सब पाई कौन सी इच्छा नथिबा एटा नुहे एटा भक्ति विषय कहा जाय तू जने भक्त तांको भितरे माने एटा तो से कर हुई नथिबे प्रकृति रे हमर कोन थाए ना जेमति कि आमे दुख आमे इच्छा करू भौतिक इच्छा सब ना भक्त माने विभिन्न इच्छा नहीं करी भगवान को पाख को जानती एवं अद्वैत ज्ञानी से मैंने कौन भावती महां ब्रह्मस्मि मोहि ब्रह्म अटे यही भाया कर्म ज्ञान रु एवं सकाम कर्म रु जे निवृत्त है कौन सी जमती लोक मैंने मंदिर को यदि सेवा भी करी मंदिर को भी जाउछंती अन्य सकाम कर्म छाड़ी दिंतु यज्ञ दान विभिन्न प्रकार अछि स्कूल खोलिबा दान देबा ना एवं भौतिक जगत रे अनेक प्रकार भी जिनस अछि किंतु एई सब नै एई सब थ्रू मुक्त हवा दरकार से सब इच्छा नथिबो ना मु एटा करबी लोक कहती जे ना आमे आज दरिद्र नारायण सेवा करबा किछि लोकन को डाकी करी प्रसाद देबे प्रसाद देबार किछि दोष नाही किंबा दरिद्र को बसिकरी कहबार किछि भी दोष न सेटा किछि दोष न से भल कथा धर्म कार्य किंतु तापरे कोन ना सेतिरे पद प्रतिष्ठार इच्छा रही जाए से गोटा कि भक्तिर बाधक अटे ना आपण जनको प्रसाद के देले साहेब के लोक देले एवं संग संग फोटो उठेले एवं ताको सोशल मीडिया रे छाडिले अर्थात आमे देखो आमे आवा सुनिबा पई जे देखो केते जण लाइक कले केते जण हमको वाह कले हमर कमेंट देले ताको आमे तापर देखिबा ना ताहले एठी कोन हला ना पद प्रतिष्ठार लोक से शुद्ध भक्ति से भलिया जिंसुरु सो मुक्त हवा दरकार ना आ वैराग्य आदि विभिन्न काने बसैछ काए उड़ला न देखला हरे कृष्ण सॉरी तो एई भले आमे एई सबुरु एई ज्ञान एवं कर्मरु आमे अनावृत हवा दरकार एवं खणना अनुकूल भाबरे या द्वारा जो ज्ञान एवं कर्म द्वारा भक्ति आवृत होइतबा उचित नुहे एवं अनुकूल भाव जोटा भगवान के प्रति अनुकूल कृष्णकर सेवा करछु जोटा कृष्णकर अनुकूल हबना कृष्ण को फल कौन भगवान कौन कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम एटा मते प्रदान करिबो आमे जदि सेठी नेकरी विभिन्न प्रकार जोटा कि भगवान को योग्य नुहे से बळिया जिंस नै कि दबा ना भोग लगेया ताले से अनुकूल नुहे ना कृष्णकर सेवारे अभ्यास करिबा ना जोटा निज मनमुखी गोटे आमे नियम करके जदि आमे चलबा पड़े पड़ितबे नियमाग्रह ना आगुरु पढ़िथिबे नियमाग्रह कोन बहुत कड़ा नियम करिबा
कि निज मन मुताक गोटे इच्छा अनुसार गोटे नियम करदेवा ना मु तो ये भलिया करे बहुत लोक ये भलिया कहती ना जुक्ति करती से माने ना मन निर्मल थे सब ठीक कथा आमे सब पियाज रसुण खाई किंतु आम मनटा निर्मल अच्छी ये अनुकूल नुहे आमे 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 खाइले भी हमर मन पवित्र अच्छी से खाइले केबे पवित्र हब नहीं लोक ये भलिया जुक्ति करती ना मन निर्मल थिबा दरकार ये भलिया कहती तो सेमिति हबनी जोटा आचार्य कहिक जाइछंती जो रास्ता भगवान को अनुकूल से ही रास्ता रे जीवा दरकार ना हरे कृष्णानुशीलन कर भगवान का सेवा नियोजित हवा या ही भक्तिर उत्तम भक्ति बोली कहा जाए जितेबले प्रथम श्रेणी भक्ति विकास पाए से मनुष्य समस्त भौतिक इच्छा अद्वैत दर्शन प्राप्त ज्ञान एवं सकाम कर्म मुक्त हो जावा उचित भक्त कृष्ण को इच्छा अनुसार अनुकूल भाव में निरंतर सेवा करने उचित ना ये भक्ति रसामृत सिंधु निया जायछि तो भक्ति भक्त माने केमती देखा जिवे शुद्ध भक्तर शारीरिक दोष जे कहा को निंदा करा जिबा कहा को निंदा करा जिबा उचित नहीं दोष रे दोष देखी जदि एपरी कोनोसी त्रुटि अछि तेनु सेमान को अणदेखा करा जिबा उचित यह मन रखा उचित जे आध्यात्मिक गुरुंकर मुख्य वृत्ति क्यों भक्ति सेवा यह परमेश्वर को पई शुद्ध सेवा सी भक्ति करुछंती कि नहीं भक्ति सेवा करछंती कि ये सबुठु बड़ देखंतु जनक राजांकर गुरु थिले अष्टवक्र मुनि अष्टवक्र मुनि तले थरे जनक राजा कौन करथांती ना गोटे सत्संग करथांती किछि जन साधु आछंती एवं किछि भक्त अछंती एवं तांका सहित बसी सत्संग करछंती एवं सेही समय भितरे अष्टवक्र मुनि से जनक राजा को पाखक आसंती तले जनक राजा आसंती जेतेबेले से साधु माने अष्टवक्र मुनिकर तांकर जो माने अनेक जगह चढ़ा मेढ़ा होता है तो तांकर हाड़ गुड़िक माने एमती 8टी जगह शरीर में वक्रता थिला इनो किंतु से थिले महाज्ञानी ना सिद्ध महा साधु महाज्ञानी थिले इनो से जनकंकर जे गुरु से साधारण व्यक्तित्व नुहंती किंतु जरा से माने देखंती बाकी माने समस्त जनक राजा उठे प्रणाम करते बाकी माने समस्त देखंती एवं हसी दियंती ना सही समय रे से कहितिले अष्टवक्र मुनि कहंती तमे कौन करूछ जनक राजा कहे ना मु साधु संग कर मु सतसंग कर कौन सतसंग कर तमे चमार संग करूछ मोची मानकर संग करूछ तो सेते बेले से माने आम ब्राह्मण कुल को माने मोची कहले बोल कि से माने क्रोधित होती से समय जनक राजा मना करती ना आपण माने क्रोध प्रकाश करंतु नाही ना काहे कि जन अष्टवक्र मुनि काहे कि कहती जे चर्म को देखिकिरी मनुष्य को चिन्हिबा को चेष्टा करे ना तार देहर रंग देखिकिरी किंबा ता शरीर खंज कुब्ज ना से अंध अच्छी कि छोटा अच्छी कि कौन अच्छे आम से दृष्टि जदि जन तुल दृष्टि देखे ताहले से साधु नुहंती ना कि से सत्संग से कौन भक्ति करेंगे ये जिते वैष्णव आम जो वैष्णव धर्म को स्वीकार करुचे एवं वैष्णवता को स्वीकार करुचे से निश्चित भाव में यही सब दोष रु निजक मुक्त करने दरकार ना जड़े साधु अमेरिकन हो पारती आफ्रिकन हो पारती कौन सी स्थान कौन सी कूल से जन्म हो पारती उच्च वंश हो पारती निम्न वंश हो पारती साधुंर कौन सी जाति धर्म किंबा शरीर कौन सी दोष त्रुटि या देखा जाए ना ना सेटा जदि बा थाए ताले ताकू निश्चित भाव में अणदेखा करने दरकार ना निज वैष्णव अपराध रे अपराधी हेबे एवं यार रिजल्ट कौन आम आग को देखा भगवान का भक्त माने किपरि देखा जिबा उचित नुहे ना ये कौन दिहला जी ये भगवद गीतार ये सकाल 9:30 लेखा 9:30 नुहे यहाँ हूँ 9 चैप्टर 30 नंबर श्लोक आखि जदि पाठ करने चाहते पाठ करें हरे कृष्णा हाँ पीछे सुदूराचार हरे कृष्ण किए पढ़िए कि ठीक अच्छे तो ये कौन अच्छे ना हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी पढ़ंतु माता जी एटा 9:30 तो हाँ हाँ साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि स
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छान्तिं निगच्छति। तापि चेत् सुद्राज यदि बहुत भी जने माने ହେଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ଦୋଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ଯେ ସେ ଅନେକ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ ନା ତ ବହୁତ ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଥିବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ନା ସାଧୁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବ ନା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୋଷକୁ ଦେଖିବା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କଣ ଥାଏ ନା ଥରେ ଥରେ ଏଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସାଧୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନା ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଭିଡ କରିବେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ହେଇପାରିବନି ତାଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକ୍ରମ ସବୁ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଢୋଙ୍ଗୀ ବାବା ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଢୋଙ୍ଗୀ ଲୋକ ବା ଏଇଭଳିଆ ଖରାପ କାମ ସେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ ସାଧୁ କି ନା ତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେମିତି ସେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆରେ ସେଇ ସାଧୁଟା ଆରେ ସେ ତାକୁ ଜାଣିନ ସେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି ଯେ ସବ ଚୁହା ଖା କେ ବିଲ୍ଲି ଚାଲି ହଜ କର ମାନେ ଏଇଟା 100ଟା ମୂଷା ଖାଇକିରି ବିଲେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛି ବକ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଗରୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଦୋଷକୁ ଦେଖିବାନି ଇଏ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ନା ଯେମିତି ଏଇଠି ଜାଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଜାଗାଇ ମାଧାଇ ଏତେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଇଭେନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ପାଣି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଏବଂ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ମାନେ ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ ୟାକୁ ବେଶୀ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ ଯେ ୟାଥିରେ କଣ ନା ଏଇଭଳିଆ ପାପୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ସେମାନେ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାପ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ନା ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଚାରୀ ବି ହେଇଥାଏ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଥାଏ ନା ଅତିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବା ଆମେ ଡ୍ରେନ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କହିବା କି ନିଚ ଲୋକଟା ନା ଯଦି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତିଳକ ଲଗେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଲ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା ସେ ନିଭଉଛନ୍ତି ତ ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଘୃଣା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ନା ତାଙ୍କର ସେ ଦୋଷକୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଦରକାର କାରଣ କାହିଁକି ନା ସେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବା ସେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପର ଶ୍ଲୋକଟା ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଥିରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି 31 ନମ୍ବରରେ କ୍ଷିପ୍ରମ୍ ଭବତି ଧର୍ମାତ୍ମା ନା ସୁଶାନ୍ତି ନିଗଚ୍ଛତି କୌତେୟ ପ୍ରତିଜାନିହି ନମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍रणश्यन्ति ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ନିଚ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ ନା କିମ୍ବା ଆଜି ଦୁରାଚାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମା ହେବେ ଏବଂ ମାନେ ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଲାଭର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନା ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ କଦାପି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏନି ଏଇଭଳି ଲୋକ କେବେ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯଦିଓ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାରୀରିକ ବିଚାର ଜାତି କିମ୍ବା ବଂଶଗତ ଆଧାରରେ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପାଧି ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପାଧି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନୁହେଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିଥିଲେ ନା
ଯେ ବାଚୋ ବେଗମ ମନସା କ୍ରୋଧ ବେଗମ, ଯେ ବଚନର ଯୋଉ 6ଟି ବେଗକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଜାତିର ହେଇଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା, କୌଣସି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ନୁହେଁ ନା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଦ ଇଏ ଯେ ଗୋସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଲିକ ସ୍ୱାମୀ। ଗୋ ମାନେ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଯେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏବଂ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେ କୌଣସି କୁଳ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଅକଣା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପୂଜା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକୃତି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ବଶରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅପରାଧ। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ନା, ଘର ଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରି, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମନ୍ଦିରରେ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରରେ ଯାଆନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ ନା। କେମିତି? ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ହାତୀର ପାଗଳ ଅପରାଧ। ମାନେ ଯେମିତି ହାତୀ କଣ ହୁଏ ନା, ଥରେ ଥରେ ତା ଭିତରେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରସ ଝରେ ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଦ ନା। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ସଂସାରର ମଦ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପିଇବା ମଦ, ସେ ହଉଛି ହାତୀର ମଦ ନା। ମଦମସ୍ତ ହାତୀ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ସେଇଥିରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ପାଗଳା ହୁଏ, ମାନେ ଉନ୍ମାଦ ହୁଏ। ଉନ୍ମାଦ ହେଲେ କଣ, ସେ ବାଟରେ ଯାହା ଦେଖିବ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପକେଇବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ପିଟି ମାରି ପକେଇବ ନା। ଏମିତି ସହଜରେ ରହିଲେ ସେ ହାତୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଉନ୍ମାଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ହାତୀ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପାଗଳାମୀର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଉନ୍ମାଦ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରେ ନା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତାର ଯେମିତି ଉନ୍ମାଦ ହାତୀ ଗୋଟେ ବଗିଚାକୁ ଯଦି ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ସେ ବଗିଚାକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦବ। ସେମିତି କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯାଜନ ସବୁ ସାଧନା ଅଛି, ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ, ଆମେ ଭକ୍ତି ସେବା କରୁଛେ, ନାମ ଜପ କରୁଛେ ନା, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସେ ସାଧନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଦୋଷ ଦେଖିବା ନା, ଯଦି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମେ ସେ ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ ହବା। ଏବଂ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କଣ କରିବ, ଆମର ସେ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ସଜେଇ ରଖିଥିଲେ ସାଧନାର ଆମର ଯୋଉ ବଗିଚା, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଆସିକି ବାସ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଏଠି ଦେଖିବା, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ନା, ଭକ୍ତି ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବସିବେ ସିନା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହା ଅପରାଧ ହାତୀ ପାଗଳ ହାତୀ ଅପରାଧ ନା, ୟାକୁ ମତ ପାଗଳର ହାତୀର ଅପରାଧ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ଯେମିତି ହାତୀ ମାତା କୁହନ୍ତି ୟାକୁ। ହାତୀ ମାତା ମାନେ ମାତିଛି, ସେ ହାତୀଟା କଣ ନା ମାତି ଯାଇଛି। ତାର ହାତୀ ମାତିଲେ କଣ କରିବ, ସିଏ ତାର ଚାରିଆଡେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବ, ନଷ୍ଟ କରିବ ସବୁ, କୋଉଟା ଖୋଳିବ, କୋଉଟା ତାଡିବ, ଗଛ ଉପାଡି ପକେଇବ ନା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେମିତି ଇଏ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର, ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଳା ଥିବ, ରଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆସିବ। ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଆପଣ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା, ଘରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରୁ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଭକ୍ତି ଯାଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା। ଏଣୁ ଏହା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ନା। ଏଣୁ କେବେ ବି ଆମେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ଅପରାଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସଦା ସତ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବହୁତ ସାବଧାନ ହବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ଜଗତରେ ଏମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଳା ଜପ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ଗାଲି ଗୁଲଜ କରୁଛି, କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖଉଛି,
ନା କାହା ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏଇଥିରେ ଚାଲିବନି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାଜନ କରିବ ତାକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହବା ଦରକାର। କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅପରାଧ ଘଟିପାରେ, କଣ କଣ ଅପରାଧ ହବ? ସମାଲୋଚନା, ଆମେ ଜଣକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନା ସିଏ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଛରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କଥା ହବା ନା, କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ କଣ ଭୁଲ କଲେ କି ଠିକ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ନା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ନବପଥର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘେରି ରହିଛୁ, ଯୋଉମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାର ଅମୃତ ପ୍ରସାରଣ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଦୁର୍ବଳ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚାରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କିଏ କହେ ଯେ ଇସ୍କନକୁ ବିଦେଶରୁ ପଇସା ଆସୁଛି, କିଏ କହେ ତମକୁ ବିଦେଶକୁ ତମେ ପଇସା ପଠେଇ ଦଉଛ ନା, କିଏ କହିବ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ତମକୁ କଣ ଅର୍ଥ ହଉନାହିଁ ଯେ ତମେ ଆଣିକି ଗ୍ରନ୍ଥ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ଗ୍ରନ୍ଥ ବିକ୍ରି କରିବା ନୁହେଁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଚାର କରିବା ନା। ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସବୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନା। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ହିଁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଭକ୍ତ ମାନେ ରହୁ, ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଥାଏ ନା। ଏଣୁ ଏଇ ସବୁ କଣ କରେ, ନିଜ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ବି ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ। ସିଏ ଏମିତି କଲେ, ସିଏ ଏମିତି କଲା ନା, କିଏ କଣ କହିଲା, କିଏ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ କରି ପକେଇଲା, କିଏ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିଏ କମ କଲା, କିଏ ଯାଉନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ କଣ କରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରେ। ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିଷେଧ। କିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ଅଣ୍ଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କାହାର ହାତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି, ଏମିତି ତାକୁ କଣ ଦରକାର ସେ କରିବା, ଆମେ ଏମିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପୁନଃ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଯାହା ସବୁ ଆମେ ପଢିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏମିତି ଦେହର ରଙ୍ଗରୁ କିମ୍ବା ଶରୀରର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷମତାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଏ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ବଢିବ, ସେ ଭକ୍ତି ରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଆମେ କଣ କରିବା, ସେଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଭକ୍ତି ଯାଜନରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବା ନା। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭିତରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ନା। ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହବା। ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ନା, ଏଇ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର କଣ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବହୁତ ଥର କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ଟିକେ କହିଦଉଛି ଯେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କଣ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ନା, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ନା। ଏ ଜଣେ ରାଜା, ବିଶାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା, ସମଗ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ନା। ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଭାବିବ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ଭୋଗୀ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ନୁହେଁ ନା। ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ଏବଂ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରତର ଆର ଦିନ ପାରଣ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ପାରଣ ସମୟ ହେଇନି, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆହା, ମୋର କେଡେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆସିଲେ, ସାଧୁ ଆସିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନୁହେଁ, ଆଜି ମୁଁ ସାଧୁ ସେବା କରିବି ନା। ଏଇଭଳିଆ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ
ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପାରଣ ସମୟ, ଦ୍ୱାଦଶୀର ପାର ସମୟ ପାର ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତାର ସମୟ ଭିତରେ ପାରଣ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ କରି କଣ କରାଯିବ, ସେ ଅନ୍ନ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପଚାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ସାଧୁ ମାନେ ଯେତେ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଦୁକ ନା ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏତିକି କଲେ ଯଦି ଚରଣାମୃତ ଆପଣ ପାନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ବି ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦୋଷ ଇଏ ଜଳଟା କଣ ନା, ଚରଣାମୃତ ଜଳ ନା, ଜଳକୁ ପାରଣ ବି କୁହାଯିବ ଏବଂ ପାରଣ ନୁହେଁ ବି କୁହାଯିବ। ଏଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସାଧୁ ଅବହେଳନର ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଯେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନା, ସରି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକ ଯେମିତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଏକା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ତ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ପରିଚିତ, ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ତୁ ଏତେ ବଡ ତାମାନେ ରାଜା ହେଇକିରି ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ, ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ସାଧୁଙ୍କୁ ତୁ ଡାକିକିରି ତାକୁ ନ ଦେଇକିରି ତୁ ନିଜେ ମାନେ ଆଗରୁ ପାଇ ଦଉଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ସାଧୁଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ରୋଧରେ କଣ କରନ୍ତି, ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଜଟା ଛିଡାନ୍ତି, ତଳେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ କୃତ୍ୟା ବାହାର କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କୃତ୍ୟା ମାନେ ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ଭଳିଆ ଏମିତି ଜଳିବ, ଏବଂ ତାକୁ କହିବେ ତୁ ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେ। ଏବଂ କୃତ୍ୟା କଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜକୁ, ସେ ବଡ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ବଡ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କୃତ୍ୟା ନିଜେ ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନକୁ ପଠାନ୍ତି, ଯେ ଯା ତମେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇକିରି ଆସ। ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସିବେ ଏବଂ ଦୌଡେଇବେ ୟାଙ୍କୁ, ନା ଦୁର୍ବାସା ମୁନିକୁ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡିବେ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ତାର ଯୋଉ ତେଜ ସହ୍ୟ କରିନ ପରେ ଦୌଡିବେ, ଦୌଡି 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 ଯାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଯିବେ, ସେଇଠି ରକ୍ଷା ମିଳିବନି, ଶିବ ଲୋକ ଯିବେ, ସେଇଠି ରକ୍ଷା ମିଳିବ, କହିବେ କି ଆମେ ୟାର ତେଜକୁ ଆମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଭଗବାନକୁ ଯିବେ, ଭଗବାନ କହିବେ ଅହମ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ, ମୁଁ ଭକ୍ତର ପରାଧୀନ ଅଟେ, ଏଣୁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭକ୍ତର ପାଖରେ ତୁମେ ଅପରାଧ କରିଛ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ହିଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଣୁ ସେ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ, ଏତିକି ସମୟ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ, ଶିବ ଲୋକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଦୁର୍ବାସା ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ନା ଏଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ ସେ। ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଗ୍ଲାନି କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକରି ଭକ୍ତଙ୍କର କେଭଳିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଲା, ଏବଂ ଏଠି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ନା ନା ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁନି, ଏବଂ ମତେ ଆହୁରି ଅପରାଧ ହବ, ଏବଂ ସେ ସୁଦର୍ଶନକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ଛୋଟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେଇ ବଳରେ ତମେ କଣ କର ନା ଏଇ ମାନେ ମୁନିକୁ ଛାଡିଦିଅ, ତାପରେ ଏଇ ଦୋଷରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତମେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନକୁ କହନ୍ତି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା। ତ ଏଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ କରିବା, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କଣ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, 2 ନମ୍ବରରେ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, 3 ନମ୍ବରରେ ଆମେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ। ଏଇ ଅପମାନ କରି ଈର୍ଷା ଯଦି ଆମେ କରୁ, ନା ସେ ମୋଟର ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ ଅଧିକା କରିଛି, ମୁଁ ତାଠୁ କମ ହେଇଛି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଈର୍ଷା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରେ। ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଈର୍ଷାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇ ପରମହଂସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈର୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ, ନିର୍ମାଚରମ
କେହି ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିଲେ ନା। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ବଡ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୁଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ସାଧୁ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ନା। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କେହି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ପରମହଂସଙ୍କ ପଦରୁ ଖସି ପଡନ୍ତି ନା, ପରମହଂସ ସ୍ଥିତି ଯୋଉଠି ନା, ଏଇଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ନା, ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଉଚ୍ଚ କୁଳ ଜନ୍ମ ଯଦି ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମୁଁ, ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ଏବଂ କିମ୍ବା ଜଣେ ଯଦି ନିମ୍ନ କୂଳରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଆସୀନ କରାଯାଏ, ଯଦି ସେ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ, ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲି ମାନେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଗଲି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ସେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଏଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟିରୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଅହଙ୍କାରରୁ ବି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଈର୍ଷାରୁ ବି ବଞ୍ଚିବା ନା। ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ କେବେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଶକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରସାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଲୀଳା ୟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ନା, ଏମିତି କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ, ଏଇଭଳିଆ କଣ ଖାଲି କରିଦେଲେ ନା, ସେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ପଢିଲେ ପଢିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଧାମ ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏଇ ଜଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା କେବେ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷର ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇ ନପାରେ ବା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଜିହ୍ୱାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ନହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ଆଜିର ପାଠ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଂଶର ଅର୍ଥ ନା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଂଶ ମାନେ ଯୋଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଂଶୀ ସେମାନେ ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜଣେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଂଶୀ ହେଇଥିବା ଏଇଭଳିଆ ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଂଶ କଣ ନା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯୋଉ ଆମର ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶର ଯୋଉମାନେ ବଂଶଜ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ବଂଶର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ବହୁତ ସମ୍ମାନନୀୟ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଂଶର ହେଲେ ଯେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହବ କିମ୍ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ହବ ଏଇଭଳିଆ କଥା ନୁହେଁ ନା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିଛୁ ନା, ଯୋବାଛୁ ବେଗମ ମନସା କ୍ରୋଧ, ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ନା। କେବଳ ଜଣେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଂଶଜ ହେଇଗଲେ ହବ ଏମିତି ଏଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଜଣେ ଯେମିତି କି କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ମାନେ ନା, କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ କିଛି କହିଦେବେ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଭିତରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ହେଇନଥାଏ। ଏଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଉପଦେଶ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ନା, ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନିହାତି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ସେ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା, କରିବେ ନାହିଁ, ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ଉପାୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଭାଷୀ ନା କଣ ଅପରାଧ ନା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଘଟିପାରେ। କଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା, କିଛି ତାଲିକା କରନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଘଟିପାରେ। ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡିକରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ସବୁ ଆଜି ପାଠ କରାଗଲା। ଏଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସବୁର ଉତ୍ତର
निश्चित भाव में लिखिबे एवं पठेबे। हरे कृष्णा। तो आज पाठ आमर ये शेष हो जाइए। किसी जदि आपण मन सन्देह अच्छी आपण पचारि पारे, मु चेष्टा करी यथा साध्य आपणकर से प्रश्न उत्तर देवाई। जदि बा मुझे योग्य व्यक्ति नुहे तथापि जहाँ मोर द्वारा संभव हो पार मुझे चेष्टा करी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहते प्रभु। प्रभु जी परमहंस टी बुझे देवे, परमहंस एक्चुअली प्रभु जी कौन? परमहंस परमहंस स्थिति होची सेही स्थिति जो स्थिति रे व्यक्तिर एई जो देहात्म बोध आउ न थाए ना, से एई जो भौतिक जड़ जगत आमे कौन ना भौतिक जगत देहात्म बुद्धि रे अच्छु। एठी आमे एई शरीर भित्तिक स्थिति रे अच्छु। जो माने जो शुद्ध भक्त माने सेही स्थिति, शुद्ध भक्त स्थिति रे जो माने थांती ताकू कहा जाए परमहंस स्थिति ना। जोठी सेमानक पई आउ ए शरीर रो कोनोसी माने कोनोसी ई शरीर भित्तिक जो सब हमर नीति नियम अछि यार से माने बंधा नुहंती। ए माने यार उच्च स्थिति रे थांती। से माने जेमती आमे कहार दोष देखु के भलो के भूल करूची के ठीक करूची ए सब किछि नै। तांको पाखरे पापी जहा, तांको पाखरे पुण्यात्मा ताहा, तांको पाखरे जे सुख दुख ए सबूर ऊर्ध्वरे जे ना, अर्थात जो माने त्रिगुण स्थिति को त्रिगुणातीत व्यक्ति जहाँ को कहा जिवो बा अन्य भाषा जहाँ को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाए। एई भलिया स्थिति रे जो साधु अछंती, जो भक्त अछंती ताहाको परमहंस स्थिति कहा जाए। सेठी आउ मान अभिमान, मान अपमान आउ ए सुख दुख शुभ अशुभ एई सब जिनसर किछि मूल्य नाही, तार ऊपर से स्थिति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जो धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम। कहते प्रभु जी मुनि जन मानस हंस माने जो आमे आज्ञा। जो आत्मा और परमात्मा जो आमे कहूचे सेटा परमात्मा स्थिति ना परमात्मा अलग किसी प्रभु जी साहित्य ना परमात्मा माने कौन? परमात्मा हते भगवान कर गोटे स्वरूप ना। मुनिजन मानस हंस माने मुनिजन माने मन द्वारा जहाँ को ध्यान करती से हंस स्वरूप ना। मुनिजन मानस हंस ताकू कहा जाए। ये होचिन जो सही परमात्मा। परमात्मा किए? भगवान निजे ना। भगवान को जानिबार तीनोटी स्तर अछि, ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान निजे। से भगवान ही से भगवान ठाରୁ अलगा नुहंती। प्रत्येक जीव भितरे परमात्मा वास करती एवं से गोटे परमात्मा वास करती ना। जेमती सूर्य को आपण ये भारत रो देखिले आपण जो स्थान रे छ सेठू देखिले जे सूर्य भी देखा जाउछंती। आ मु जो जगह अछि एठी भी सूर्य देखा जाउछंती, अमेरिका रे भी सूर्य देखा जेबे एवं चाइना रे भी सूर्य देखा जेबे। किंतु सूर्य से अलग अलग सूर्य नुहंती। जदियो स्थान आमर परिवर्तन होची किंतु सूर्य गोटे से जड़े गोटे सूर्य को आम अलग अलग स्थान देखुचु। मोर सूर्य ठारू आपनक सूर्य अलग नुहे। सेमती प्रत्येक शरीर भितरे परमात्मा रूप में भगवान वास करती। जे क्षीरोदक साई विष्णु से प्रत्येक जीव भितरे वास करते। भगवान विष्णु ही निजे प्रवेश करती जीव भितरे ना। प्रवेश करते कहीं जदि भगवान प्रवेश न करेंगे ताले से चल चंचल हम ना ना। से सबू साक्षी भाव में था प्रत्येक। देखो आप जो कौन सी भूल कार्य करेंगे आप भीतर गोटे शब्द निश्चय आसो जे यहाँ भूल कार्य करना जो परमात्मा स्वर। आमे ताकू अणदेखा करी करी तापरे आमे बधिर हो जाऊ। आमे आ शुणु तापरे आमे जानी पारो परमात्मा प्रत्येक जीव भीतर से ही परमात्मा से ही भगवान ही निजे प्रत्येक जीव भितर वास करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। आओ हरे जदि कृष्ण कहारी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहतु प्रभु प्रभु जी जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। कहतु प्रभु। प्रभु जी कहले जे भक्त को समालोचना करिया कथा न, एमिति तो काहा भी समालोचना करिया कथा न, वैष्णव मानक नुह हाँ कहारी को काहा भी करवा समालोचना। कथा नुहे। हाँ निश्चित भाव में कहारी को करवा कथा नुहे। किंतु कथा है जदि आप वैष्णव को ता भीतर आप वैष्णव को समालोचना कर भजन टा नष्ट हो बुझिले। कहारी तो आज्ञा करवा प्रभु। कथा नुहे।
କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ଆମେ କାହାରି ସମାଲୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ବେଟର, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧର କୌଣସି ବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏଇ ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ନା। ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଡେଲି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଯିଏ ଡେଲି ଖାଉଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ କହିଲେ ସେ ଛାଡିବ ନାହିଁ ନା। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସୋମବାର ଦିନ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୁରୁବାରରେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ବାର ଦେଇ ଦିଆଯିବ, କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ନା ସାର ଅଭ୍ୟାସ ହବ ଯେ କମ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇକି ରହୁ। ନ ଖାଇକି ରହିଲେ କଣ ହବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ, ଆରେ ମୁଁ ନ ଖାଇକି ବି ତ ନ କରିକି ବି ତ ରହିପାରୁଛି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ ଯଦି କହିବା ଯେ ତମେ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଆଉ ଛାଡି ଦିଅ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଆସିବ ମାନେ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତା ଏଣୁ ମାନେ କରି ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯଦି ନିନ୍ଦା କଲେ ମାନେ ସେ ବଡ ଅପରାଧ। ସିଏ ନିଜର ଯୋଉ ଭଜନ ସାଧନ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବ, ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ତୋର କିଏ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବେ, ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାଇ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ପାରିବେ ଏଇଟା ନାହିଁ ତ ଆପଣ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଯେଟା ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଭଜନ ବିନା କୃପାରେ ହେଇପାରିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସହଜରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ କରି ଚାହିଁଲେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ, ଚାହିଁଲେ ବି ହେଇପାରିବନି। ହଁ ନା, ଏ ସହଜରେ ହବନି। ସେ ବାଧା ଦେବେ, ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଆମର କୃତ କର୍ମର ଫଳ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବେ। ଭଜନରେ ବସିଥିବ, ମନଟା ଲାଗୁନଥିବ ନା, ବିଭିନ୍ନ କଥା, କିଏ ମତେ କଣ କହିଲା, କିଏ ମତେ କଣ କଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯାଉଥିବ। ଏଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଆମ ଦ୍ଵାରା କମ ସେ କମ ନ ହଉ। ଅନ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ହେବା ଦରକାର କଥା ନୁହେଁ। ସେ କଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିବେ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ହରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ। ହରି ବୋଲ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆହୁରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ପ୍ରଭୁ। ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत हरे कोटि वैष्णव जन की जय श्रीला प्रभुपाद महाराज की, जय अपने अपने गुरु महाराज की, जय समवेत भक्त वृंद की जय जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु प्रणाम जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी। प्रणाम प्रभु, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम।